sama 3 orang yang berbeda. At least gue gak LDR-an. Cetar. At least gue gak pernah ngeblok cowok hanya karena cowok itu ngobrol bareng kita. At least gue kalau pulang malam kapan aja. Cetar. At least gue gak pernah jadi anak setengah malam. Cetar. Damn! At least gue gak pernah makan pisang campur nasi nasi. At least gue gak pernah jadi mak comblang terus. At least gue gak pernah ada gebrakan aneh. At least gue emang orang dusun, tapi gue bisa naik eskalator. Babi. At least selama umur hidup saya sudah pacaran. At least gue bisa berenang. Cetas. At least gue nggak pernah diseganin sama banyak orang. Cetas. At least gue gak pernah pakai baju kayak jemuran berjalan. At least gue nggak pernah ketakutan diajak cowok ketemuan. Cepat. Siapa? At least gue nggak pernah makan aneh-aneh campur. Cepat. Kurang terus. Aman makanan gak? At least gue nggak ngambekan. Cepat. At least gue nggak pernah sakit pas perform di hari H. Cepat. At least gue gak pernah balik dari Pagarawan sakit. At least HP gue nggak jatuh pas dikejar anjing. Masalah anjing aja 2-3-nya ini.